बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ नहीं करता। आई डू नथिंग। आई डू नथिंग। मैंने कुछ नहीं किया। आई डिड नथिंग। आई डिड नथिंग। मैंने कुछ नहीं किया है। आई हैव डन नथिंग। आई हैव डन नथिंग। मैं मोबाइल तोड़ता हूँ। आई ब्रेक अ मोबाइल। आई ब्रेक अ मोबाइल। मैंने मोबाइल तोड़ा। आई ब्रोक अ मोबाइल। आई ब्रोक अ मोबाइल। मैंने मोबाइल तोड़ा है। आई हैव ब्रोकन अ मोबाइल। आई हैव ब्रोकन अ मोबाइल। मैं बाइक चलाता हूँ। आई राइड अ बाइक। आई राइड अ बाइक। मैंने बाइक चलाई। आई रोड अ बाइक। आई रोड अ बाइक। मैंने बाइक चलाई है। आई हैव रिडन अ बाइक। आई हैव रिडन अ बाइक। मैं पानी पीता हूँ। आई ड्रिंक वाटर। आई ड्रिंक वाटर। मैंने पानी पिया। आई ड्रिंक वाटर। आई ड्रिंक वाटर। मैंने पानी पी लिया है। आई हैव ड्रंक वाटर। आई हैव ड्रंक वाटर। मैं गिरता हूँ। आई फेल। आई फेल। मैं गिरा। आई फॉल। आई फॉल। मैं गिर गया हूँ। आई हैव फॉलन। आई हैव फॉलन। मैं खाना खाता हूँ। आई ईट फूड। आई ईट फूड। मैंने खाना खाया। आई एट फूड। आई एट फूड। मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहो, आबाद रहो।